Yeah. Ang huling nabilin. Anytime na. Benjornis, Benjorin, Benjornis, jump. Sige sa pang-ikot. Belly pa, belly dancing. 1, 2, 3, Go. jump! Napayang. Stiff neck na ako. 1, 2, 3, go. Jump. Napayang nga yun. Ikaw na lang magbilang, man. Ikaw na lang sila. Ikaw na lang. Para makuha yung tempo. Ikaw na lang. Oh. Okay, papalakpak kami pag kumitaw ka, ha? Good job! Kaming mga delayer, ha? Papalakpak kami. Pag tumalong ka. Good job, good job. Bibitawan natin. Sige, talon lang. Hindi mo maabot. Talon lang. 1, 2, 3, go. Sige, good job kami. Ang hirap tumalon eh, no? Kaya yan. 1. Long call. Ayun yung ano, unggoy, oh. Sinasabayan ka sa taas, oh. Ayun na. Talatin mo na, ayun, oh. Akatin ka dyan. Galing, oh. Go, ma. Go, ma. 1, 2, 3, go! Jump! Aray! Aray, 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 aray. Aray ko! Aray, nagsisinto! Sabi sa inyo, pupunta sa side eh. So how was it? How was it? I done broke my breast and my balls. Fun? Yes. Malapit na. Now, the next challenger. The next Darna.